जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज नुआ भिडियो में आप समस्त को स्वागत जनाऊँ जदि आपण यह सब प्रश्नर उत्तर जानवर अच्छी तेरे भिडियो को निश्चित रूपे शेष पर्यंत देखूँ। आज प्रथम प्रश्न रही क्यों जीवर गोटे मात्र सिंह थाए। आपंकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए गंडा, ऑप्शन बी गाई, ऑप्शन सी मईसी ना ऑप्शन डी हरिण। तेरे फ्रेंड्स ये सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए गंडा। गंडार गोटे मात्र सिंह थाए। परवर्ती प्रश्न एक वर्षरु कम समय बंचुवा गछटी किए। आपंकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए आंब गछ, ऑप्शन बी पणस गछ, ऑप्शन सी काकुड़ी ना ऑप्शन डी अमृतभंडा। तेरे यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी काकुड़ी। एक वर्षरु कम समय बंचुवा गछटी होउछि काकुड़ी। परवर्ती प्रश्न शून्यर आविष्कार केउं देश करिथिला। आपनकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान ना ऑप्शन डी अमेरिका। तेरे यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी भारत। शून्यर आविष्कार भारत देश करिथिला। परवर्ती प्रश्न भारतर केउं राज्य रे दुईटी राजधानी अछि। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ना ऑप्शन डी जम्मू काश्मीर। तेरे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी जम्मू काश्मीर। भारतर जम्मू काश्मीर राज्य रे दुईटी राजधानी अच्छी। परवर्ती प्रश्न केउं जीव पानी रे रहे किंतु पानी पिए नहीं। ऑप्शन ए बेंग, ऑप्शन बी कुंभीर, ऑप्शन सी शार्क माछ ना ऑप्शन डी डॉल्फिन। तेरे यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए बेंग। बेंग जहाँकि पानी रे रहे किंतु पानी पिए नहीं। परवर्ती प्रश्न बाईगण खाइबा द्वारा केउं रोग ठीक होता है। आपण मानक ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर ना ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। तेरे यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। बाईगण खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग ठीक होता है। परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन कौन खाइले फुसफुस सुस्थ रही है। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी महू ना ऑप्शन डी लवंग। तेरे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी घी। प्रतिदिन घी खाइले फुसफुस सुस्थ रही है। परवर्ती प्रश्न केउं मिठा खाइले बुद्धि प्रखर होता है। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए जिलापी, ऑप्शन बी छेनापोड़, ऑप्शन सी रसगोला ना ऑप्शन डी क्षीर गजा। तेरे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए जिलापी। प्रतिदिन जिलापी खाइले बुद्धि प्रखर होता है। तो देखिए परवर्ती प्रश्न कबड्डी खेल केउं देश सर्वप्रथम आरंभ करिथिला। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पाकिस्तान ना ऑप्शन डी अमेरिका। तेरे यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए भारत। कबड्डी खेल भारत सर्वप्रथम आरंभ करिथिला। परवर्ती प्रश्न सिंगड़ा खाइबा द्वारा केउं रोग होता है। आपण मानक ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए कर्कट, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी टीबी रोग ना ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य।
ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ପାଇରିଆ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତହୀନତା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତହୀନତା। ପ୍ରତିଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କ'ଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଫି, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି ନା ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ରାତିର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କାଉ, ଅପସନ୍ ବି ପେଚା, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂର ନା ଅପସନ୍ ଡି ବାଦୁଡ଼ି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପେଚା। ପେଚାକୁ ରାତିର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂତ୍ରନଳୀରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ହଇଜା, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ଥାଇରଏଡ଼୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ମୂତ୍ରନଳୀରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼ ନା ଅପସନ୍ ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜୁରାଟ। ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।